بسم الله الرحمن الرحيم وارسلناه ورالي قلو منغا دلرا الى 100,000 يولاك خلقتا او يزيدون يا زياد دينا فآمنون ایمان راوڑو فمتعناهم نسک ورکڑ منغا دی لرا الى حين تر یو وقت مقرر پوری فاستفتهم تبوسو کا درد دینا علی ربک البناتو آیا رب ساستا لردی جنکای ولهم البنون او دیل دی لکان ام خلقنا الملائکتا آیا پیدا کری دی منگا ملائک اناسن جنکای وهم شاہدون او دی گوام الا خبردار انهم دی چی دی من افکهم د دروغ د دینا لیقولون خامخا وائی خامخا بکواس کئی ولد اللہ نیولد اللہ اولاد نائب و انهم لکاذبون او یقینا دی دروغ جنا استفل بناتی علی البنین آیا ورکڑی دی اللہ جنکای پالکانو باندی مالکم سری تاسو لرام کیف تحکمون سرنگی پیسل کوئی تاسو افلا تذکرون آیا تاسو کی عقل نشتا آیا تاسو سوچ نکوئی ام لکم سلطان مبین آیا اشت تاسو لرا دلیل خکارا فاتو بی کتابکم نراوڑی کتاب تاسو ان کنتم صادقین کچرت ای تاسو رشتنی وجعلوا بینه و بین الجنت نسبا او گرزولی دی پا منز دا اللہ کی او پا منز دا پیریانو کی نسب ولقد علمت الجنت او تاگی سرا پوا دی پیریان انہم لمخضرون چی یقیناً دی بازر کڑیشی جانم تا سبحان اللہ پاک دے اللہ عما داغسنا یسیفون چی دی بیانی الا عباد اللہ المخلصین مگر بندگان دا اللہ خالص شوی فإنکم یقیناً تاسو وما تعبدون او آغا چی عبادتی کوئی تاسو ما انتم علیہ بفاتنین نی تاسو پاغی باندی گمراہ کون کی خلق لرا یعنی نی تاسو پاغی پا مقابلہ دا اللہ کی گمراہ کون کی خلق لرا الا من ہوا صال الجحیم مگر آغا سوکا چی دے آغا دنکی دن کے جہنم تا یعنی آغا چالرا چی دے آغا دنکی دن کے پا جہنم کی